tatay. Nanghid mi nga muli na mi. Muli na mga gwapo pa. Wala man lagi may ko hatag ya. Ah. Province to airport. Delayed among flight mo. Dry lugay na abot sa airline. Ayun sa. Please be advised that your final gate assignment is at gate lounge number 7. Once again, requesting all Manila-bound guests on flight 53982 to kindly proceed at gate lounge number 7 and stand by for your flight's boarding announcement. Wait lang. Yung bastos ako. Maulaw ang pataan. Ayun sa. Lainan eh, magbatasan, oy. Wala pa ba na ako? Wala pa na Action ng mga minor de edad na Lainan. bumibiyay ng walang kasamang magulang o liga tagapag-alaga. Mahigpit naming hinihikayat ng agarang pagproseso ng kinakailangang dokumento. Dan ako mukha ng lechon sa Cebu. Si Cebu lechon ayer. Let's see. Shukran. Thank you, Lord. Kana, nakasakay na ko ana Singapore Airlines.
departure na eh. قائد صغيرة يمكنكم وضعها تحت المقعد الذي أمامكم. في الدرجة الأولى تتوفر مناطق تخزين خاصة داخل جناحك. إذا كان لديكم كمبيوتر محمولة يرجى إدخال تشغيل ووضعه في الغرفة الأمنية. استعدادا للإقلاع يوجد تأكد من إعادة طاولة الطعام وشاشة الفيديو ومسند القدمين إلى أماكنه مع إبقاء ستارة النافذة مفتوحة وإعادة المقعد إلى الوضع المستقيم تماما. بكر بفاي كوري بانجتك.
Landed in Dubai. Thank you, Lord. يوجد تمسك جيد القطار يقترب. Hold dyan ko sa kuan, immigration. Dili ko pa-hold sa passport na ako. Bago. Nakapuyok na imong ha. Layuan na ato eh. Asa? Narito. Nakakuha na dahil nakatuyok. Wa ko kita. Busy kayo ang taga. Nahinag manggog ko sige ko ano. Busy kayo taga Samal oh. Taga Samal ba? I-pronounce na. Sa ipag-pronounce na. Diya kabalo. Ay na lang. Lugaya to eh. No naman dito. Lalong. Ay mo pa sirong sugod eh kay dili man tugikan oh lalong. Thank you, Lord. Thank you, Mon, sa pag-pick up. Picture, picture. Ay, tumaki ang laptop, ha? Wala akong isipot na. Oh, picture siya dahil hagard, bitag tagway. Start na sa pagpaningkamot. Bayad sa utang. Napuno nag-utang. Utang Wala pa. na halin ang mong negosyo. Nalugi. Nalugi. Misa negosyo, eh. Naunsa man to negosyo, Wala na, eh. wala may nipalit sa death certificate. Thank you, spouse. Like, is dra. Ligo to na si Tama na video ka na mong kiss. Chokran. Ya. Muli na ta. Yeah, see you. Kayod na, kayod. Ay, Diyos ko, Lord. Thank you, Lord. Amen. Ambot na miya. Isundo na mi. Dito. Siya lang. Emirates. Salamat, Emirates. Baguio, sunod at. Market ticket na may no. Gani, Baguio, sunod Emirates. Proud of you, EE.